लोड करू नका रे हिंपाची गरज ना आयज गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी लास्ट डे म्हूण आयज सबमिशन हो ड्राफ्ट सीझेडबी प्लॅनाचेर आयज ऑब्जेक्शन दिवपाक आमकां आयज आपयला हिंगा पूण हो आख्खो प्रोसिजर जो पब्लीक हियरिंगाचो जो आसा जो टोटली वायलेटेड केलेलो आसा जे पब्लीक हियरिंगान 15 गायडलायन्स आसा पब्लीक हियरिंग घडोवपाक ती सगळी गायडलायन्स ह्या गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन ना ह्या सरकारान हे वायलेट केलेले आसा म्हाका दिसता आख्खे इंडियेक जे रिस्ट्रिक्शन घातला पळय पब्लीक हियरिंगाक हे क्विक जावना आसतलें हे CRZ नोटिफिकेशन जे आसा हे 1991 घडलेले हेच्या पयलीं आमचो जो आदलो जनरल सेक्रेटरी लेट मतानी साल्दानार जो एक्स फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टरूय आशिल्लो हेणे हे अंडर नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमान हो कायदो घडलोलो इन 1991 पूण हो कायद्याचो आयज तेंच्यांनी आख्खे वायलेशन केलेले आसा 1991तल्यान टील 2021 हे CZMP प्लॅन जो करपाक जाय आशिल्लो कायद्या भितर हो जावना आतां CRZ नोटिफिकेशनान 23 गायडलायन दिलेले आसा हे मॅप करपाक हे सगळे गायडलायन्स हे वायलेट केलेले आसा आयज पोर्ट लिमीट म्हणून डिमार्केशन केलेले आसा अक्रॉस 105 किलोमीटर्स and across 180 kilometers of a river including creeks जे वॉटर बॉडीज आहात तिकाय पोर्ट लिमिट दाखयला तेच्या उपरांत तेंच्यांनी अप टू 500 मीटर ऑफ द लँडवर्ड साइड पोर्ट लिमिट डिक्लेअर केलेलो आसा आख्खे इंडियेक CZMP प्लॅनाचो प्रोसिजर काबार जालेलो एज पर 2011 आनी आमचो एकूच गोंय आहा ते कंप्लीट करूं ना जे ऑलरेडी कंप्लीट झालेले स्टेटींतल्यान 8 स्टेट हा CZMP प्लॅन कंप्लीट झालेलो आसा ते एकाय स्टेटींनी पोर्ट लिमिट डिमार्केशन करूंक ना आता MPT जो आसा आमचो मेजर पोर्ट आसा तशेंच करून 11 मेजर पोर्ट आसा दुसरे स्टेटींनी तेंच्यांनी पोर्ट डिमार्केशन मागूंक ना पूण हे आयज गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हे कितें करपाक सोदता हे NCSMन ह्या गोंयच्या स्टेटीकूच पोर्ट लिमिट कित्याक मार्क केलेलो आसा जेन्ना दुसऱ्या स्टेटींनी तेणें मार्क करूंक ना म्हळ्यार हेजेर कितें तरी हिडन एजेंडा आसा म्हाका दिसता हे आख्खें गोंय जेन्ना पोर्ट लिमिट डिक्लेअर करतात तेन्ना NTZ काबार जाता नो डेव्हलपमेंट झोन हो CRZ नोटिफिकेशन नलिफाय जाता पूण हो सरकार आतां हो कित्याक नलिफाय करपाक सोदता जेन्ना ट्युरिझम आख्खो धंदो जो ट्युरिझमाचो तो आसा हो आयज कोस्टल एरियान जाता फिशरमॅनाचो धंदो जो आसा तो आयज कोस्टल एरियान जाता आयज स्टडी टेपर दुसरे जायते एडिशनल कम्युनिटीज जे आसा ते कोस्टल एरियान रावता पूण हेंकां भायर उडोवपाचें काम ह्या गोंयचें सरकार करता काय ह्या प्लॅनाचेर अशें आमकां दिसता कित्याक MPTन ऑलरेडी नोटिसां धाडलेले आसा 2011 कार्यावळ बेन ते म्हणटा कितें की लँड आपणाची तशेंच करून बायनाय डिमोलिशन नोटिसीस धाडलेले आसा फिशरमॅनाक पूण हे आयज पोर्ट लिमीट डिमार्केटेड करप म्हणल्यार ते आयज आख्खे कोस्टल कम्युनिटीर डिमोलिशन ऑर्डर काडटले जी घरां विथीन 500 मिटर्स आसा फ्रॉम HTL लायन ती सगळी डिमोलिशनाक येतली जे लँडलॉर्डांनी थोडे गोंयचे लँडलॉर्ड जे आसा तेंच्यांनी भाटां विकूंक ना पूण आयज हे पोर्ट तेंचे टेक ओव्हर करतलो ही तेंची भाटांनी प्रॉपर्टी आयज एक सायड रेल्वे डबल ट्रॅकिंग तुमी लोकांचे लँड व्हरतात आनी सकयल दर्याचे वेळूय पोर्ट आयज लँड व्हरपाक सोदतात पूण आमी ह्या गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक मेमोरंडम दिला की हे जे CZMP प्लॅन जे आसा इट इज वायलेटेड द गायडलायन लेड डावन एज पर द CRZ नोटिफिकेशन इन Annexure 1 जे 33 गायडलायन्स आसा हे सगळे वायलेट केलेले आसा मॅनग्रोव सारखे मार्किंग जावना कजान लेर मार्किंग जावना बीच स्ट्रेच जे आसा ते मार्किंग जावना जे उदकाची पोल्युटेड एरिया ते मार्किंग जावना फिशिंग वॉर्ड मार्किंग जावना सारखे फिश ब्रिडिंग एरिया अप टू 5 नॉटिकल माइल जे जाता ती मार्क जावना
फिशींग झोन जे आसा जे फिशरमॅन अप टू 12 नॉटिकल मायल वचून फिशींग करता ती एरिया मार्क करूंक ना. पूण हो सरकार आयज आसा हो नोटिफिकेशन येयला कोस्टल एरिया आनी कोस्टल इकॉलॉजी प्रोटेक्ट करपाक. पूण म्हाका ह्यो नोटिफिकेशनाचेर एक शॉर्टान जे पळय आमी राखून दवरलेले सिन्स 30 इयर्स आयज हे काबार करपाचें एका शॉर्टान गोंयच्या सरकारान केलेलो आसा. सो हांव मागता स्पेशली निलेश काब्रालाक हो नोटिफिकेशन आयला कोस्टल कम्युनिटीक आनी कोस्टल इकॉलॉजी प्रोटेक्ट करपाक. हो जोरी तुका गोंयचो मोग आसा जोरी तुका पर्यावरणाचो मोग आसा जाल्यार हो नोटिफिकेशन हो ड्राफ्ट सीझेडएमपी प्लॅन ताबडतोब फाटीं घेवचो. आयज सगळे नेसेसरी चेंजीस करून परत पब्लीक हियरींग घेवचें म्हण हांव निलेश काब्रालाक मागता. खंयचे ऑर्गनायझेशन आयज आमचे 6 ऑर्गनायझेशन कालपणच्यान काणकोण तशेंच वास्कोचे 4 एसोसिएशन आमचे नॉर्थाचे कारंजाले नेरूल अशें दवरून आमचे 7 ते 8 एसोसिएशन आयज तेंच्यांनी मेमोरंडम दिलेलो आसा. हांव आर्किटेक्ट रॉयला फर्नांडीस हांव आर्किटेक्ट रॉयला फर्नांडीस एक्झिक्युटिव्ह मेंबर गोंयचो एकवट. आयज आमी आमचें एक रिप्रेझेंटेशन दिलां ऑब्जेक्शन्स दिलां. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयाभर आमचो हो NGO भोंवून अवेरनेस करतालो रिगार्डींग द कोल रिगार्डींग द डबल ट्रॅकिंग रिगार्डींग द एक्सपेन्शन ऑफ नॅशनल हायवेज. हे सगळें जाता आसतना आमच्या सरकारान हो CZMP प्लॅनाचो इतले म्हणजे इन शॉर्ट नोटीस हे हियरींग दवरलें. वी सेड इट इवन ऑन द 7th that it was not a public hearing, it was a personal hearing. एकट्या मनशान जे लोक इफेक्टेड जाताले तांकां त्या दिसा रिप्रेझेंटेशन मेळोंकूच ना. ते सादे लोक द पीपल हू लिव अलॉंग द कोस्ट जे पळय दर्या देगेर आनी न्हंयचे देगेर रावता ते ऑल ऑफ अस एट बोथ द हियरिंग्स objected to this. We said we don't want a private hearing or a personal hearing. We want a people to be involved. आम्ही स्टडी केला ते भशेन तितून खुबशे प्रोसिजरल फॉल्ट जातले. ऑलेन्सो बाबान बारीकसाणेन सांगलां दॅट EIN पळय गायडलायन्स दिल्या त्यो सगळ्यो वायोलेट केल्या. कमिंग फ्रॉम अ विलेज आम्ही पळयलां की पंचायतीक प्रॉपर नोटीस देखून मेळोंक ना. इफ इट वॉज पब्लिश्ड इन द न्यूज पेपर ऑन द 29th, only after the 7th of March did the 7th of February did the notice come to the panchayats. Did the maps come to the panchayats? For that matter, even on the website of the Coastal Zone Management Authority, they were published only after the 7th of February. There is delay. Panchayats themselves in a lot of villages have not reached out to the local people. लोकांक अवेअरनेस करूंक ना. आमच्या गांवांत काणावले जाल्यार अनाउन्समेंट करूंकच ना. फकत 2 दीस आहा अनाउन्समेंट 2 दीस आहा म्हणल्यार 7 तारखेर अनाउन्समेंट केलो. हाऊ कॅन पीपल द फिशरमॅन नुस्तेकार जो आख्खो दीस भर दर्यान आसता तो केन्ना येतलो पळोवपाक आपणाची थिंगा घर आसा आपणाची कूड आहा जाल्यार ते कशें करतले. ही कॅन नॉट डू दीस. टॉडी टेपर्स ऑल्सो दिसा 3 तास ते ऊंच चडटा म्हणल्यार वेन वील ही कम एंड चेक. Proper time was not given. We have demanded that this 15-day period, 15th of March, is not sufficient. We want at least another month's time so that every village studies. एक गांवचो लोक ग्राम सभा बसून बोर्ड वाईज आपणाचे प्लॅन करतलो. ऑलेन्सियून बारीकसाणेन सांगलेलें आसा की हजारलँड्स मार्क करूं ना, मँग्रोव्स सारखे आयडेंटिफाय करूं ना. इनफॅक्ट मँग्रोव्स एक कडेन दाखयला शेतांनी. सो तुम्ही आमची पळय शेतां आहा ती देखून तुम्ही अक्वायर करपाक सोदतात. इट टोटल गुगल रिसर्च हॅज बीन डन बाय दिस एजन्सी. इन Benavali, a bridge has been shown as a sluice gate. That is enough evidence that nobody has come to site. We want the villagers' participation. We want the agency or the GCZMA authorities send a representative, give a designated date, आणि आम्ही तुमकां दाखयता खंय कितें जालेलें आसा तें. Without visiting the site, how can you design this? गुगलाचेर बसून आमच्यानी प्लॅन्स करपाक जायना. दे विल बी ऑल फॉल्टी. आनी हेतून कळटा की तेंचे फकत इंट्रस्ट आसलो आमचे NDZ, CRZ सगळे वायप आउट करून हे पळय आसा न्ही ह्वेंचर पोर्ट्स बिल तेजे एनफोर्समेंट थ्रू द CZMP. Port limits was the major task
given by the government of Goa to the NSCM to put it on the CZMP plan and hoping that the people would overlook this entire fraud which they have done and get it approved. We demand that minimum 60 days notice period has to be given to all the villages which are affected by the CZMP plan. Come to the villages. Worst was that they are not written in Konkani or Marathi. How can a fisherman, how can a toddy tapper read out all those legends which are there? Taka samsajhe na tu ki samsajhe. It is mandatory according to the EIA that it has to be written in the local language. It has to be communicated, made to understand to the local person who is getting affected by the CZMP plan. We request the government once again, correct this entire procedure which you have done, involve local people, involve the architects of Goa, involve the engineers who want to volunteer and give their services for Goa to protect Goa from this disastrous CZMP plan. Last year, the plan was It was even what was given एक village in आपल्याला plan करून submit केले. Not a single thing. एक देखून point येऊ ना. In fact, what the government wanted has come into it. Illegal structures which are in the CRZ are prominently shown in the plan, but the local people's houses or hutments, nothing is featured in this. They have totally bypassed. Their only aim was to get the port limits onto the CZMP. तुम्ही म्हणता की नाट आणि तुम्ही 60 days plan शेअरिंग ना बस 60 days की जब गया, we can understand that the officials here also have to visit villages and give us time. What I said is designate an officer for every village so that we can let him come to the village, explain to the common man how it is to be done. As active citizens, we are also there. The local communities will be involved and prepare a proper plan in the interest of Goa. तुम्ही सांगितलं 60 days जे पहिले ऑलरेडी सजेशन दिले ते घेऊन ना हाऊ गॅरंटी आणि त्याची एडिशन त्यांनी लास्ट इयर त्यांनी जो ओपन त्यांना हिअरिंग तालुक्यात त्यांना यांनी हिअरिंग झालं फक्त प्रोटेस्ट जातो दिसतं आता प्रोटेस्ट सारख्या म्हणून प्रोटेस्ट जातो फक्त IIT Melawali पहिलं अजून I am काही just telling you, if in IIT Melawali, सगळं लोक आणि अख्खे गोय, not only Melawali, everybody supported. Here again, if everybody can, सगळे गोंयकार एकठांय जाले न्ही जाल्यार हे सुद्दां सारकें जावपाक जाता. आयकून ना ते आतां जातले. पळय हांव रिप्लाय करता तो हे पळय प्रोटेस्ट पळय आशिल्लो तो कित्याक आशिल्लो तेन्ना जेन्ना तेंच्यांनी अवेरनस प्रोग्राम केल्लो ते अवेरनस करताले फॉल्टी प्लॅनाचो. आमी कितें म्हणलेलें जो फॉल्टी प्लॅन आहा तो रेक्टिफाय कर मागीर अवेरनस कर. आतां जेन्ना फॉर एक्झाम्पल वेलसांव पंचायतीन सगळे गांवचे लोक ग्रामसभा मेंबरांक हाडून प्लॅन केलो सबमीट केलो पयलीं आजून पासून ह्या ड्राफ्टाचेर ना. बट आमी कितें म्हणटा सरकाराक तेच्या उपरांत तेणें सर्वेयर म्हणून धाडलो सगळ्या पंचायतीन. त्या सर्वेयराक विचारलें जाल्यार कितें करपाक जाय तेका खबर ना. पण नेम सेक फॉर्मेलिटी लागून हो प्लॅन जाता हो प्लॅन खरं ग्राउंड ट्रुथींग करून हो प्लॅन जावपाक जाय. Your plan gave to mark the water bodies, the ecological sensitive area. Goa has one of the states which have the highest sensitive areas and geological features. No other state has. That's why Goa in its CRZ notification itself had special provision to protect this environment. But unfortunately, वो सरकार बुलडोज करपाक सोदता. म्हाका दिसता हे सगळें केलां हे सागरमाला प्लॅन जो आयज गोवा इकॉनॉमिक झोन आयज गोंय डिक्लेअर केलेलो आसा. आयज दर्यो न्हंय दोंगर लँड हे सगळे सागरमाला प्रोजेक्ट अँड कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन करपाक हे आयज प्लॅन केला. तुम्ही आता एक करून प्लॅन घालून ना ना सरकार आयकोना जाल्यार मागीर आमी सगळे रस्त्यार हेचेर पडलेले कित्याक सांगता कित्याक हे फिशरमॅनाची बायबल कशी बायबल किताब कुरान हितून तुम्ही मॅन्युप्युलेशन केले आमी शासनाक काबार. हो धंदो जो आसा ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन हो लायव्हलीहूड जो आसा हो काबार जातो. आनी गोंयचे फिशरमॅन जे आसा जशे आमी 2008 कोस्टल मॅनेजमेंट झोन म्हणून येयलो CRZ डायल्यूट करून तशें सगळे आख्खे इंडियेचे फिशरमॅन उठलेले. तशेंच हे आयज सारकें जाय जाल्यार आमी सगळे गोंयचे लोक आनी जाय जाल्यार दुसऱ्या स्टेटीचे लोकूय उरतले.
हांव शंकर कोळजी गोयचो एकवट एक्झिक्युटीव मेंबर. आयज जे सध्या आतां गोंयांत घडामोडी जे चल्ल्या तितून आतां CRZडाचें एक नाटक येयलां. ईच एंड एवरीवेर जो गव्हर्मेंट आहा आतां प्रेझेंट तो गोंयच्या लोकांक बुलडोज करपाक सोदता. म्हाका एक सांग, पुलीस सगळे कडेन आमी पयर जेन्ना हियरिंगाक गेले न्हू, आमकां लोकांक भितून वचोंक दिवंक ना. आनी जेन्ना हॉलान आमी पयले सारके लिमिटेड एक 10-15 लोक सारके एमपीटी सेंट जेसिंटो आयलंडाचेर सुद्दां ती घरां आहा ती थंय दाखोवन आयज मेरेन आमी पळोवना. इतली फटींगपणां, इतले फटींग आयचे राजकारणी, आयचे पॉलिटिशियन बसल्यात न्हू. कितें हांव निलेश काब्रालाकूय सांगता, तूंय एक गोंयकार, हेचेर लक्ष घाल म्हणून. आमकां हे रस्त्यार हाडूं नाका. आयज ईच एंड एवरीवेर ह्या पुलिसांचो दुरुपयोग केलो जाता. अरे वता ते पुलीस कित्याक? आमी टेररिस्ट, आमी गोंयकार टेररिस्ट, आमी आमच्या हक्का खातीर झगडटा मरे. आयज जे आमी हांगासर आतां आमी पळय आतां CRZच्या हियरिंगाक पळयले, नाना म्हटल्यार हजारांनी पुलीस, मोपा हजारांनी पुलीस मेळवली, लोकांक खोटायले धरले. आनी आमी आमच्या हक्का खातीर झगडटा. आनी हो जो आमचो गोंय वाचोवपाचो जो लढो आहा न्हू, कोस्टल झोन जो आहा आमचो, हो आमच्या हो कोस्टल झोन धोक्यान आहा. आनी एमपीटी हे सगळे मेन षडयंत्र. आमी एमपीटीक लास्ट टायम जेन्ना ड्रेजिंगाचे हियरिंग जालेले तेन्ना तुमचे ओन डॉक्युमेंट दाखया म्हणून सांगलेले आमी तांकां. तुमी कितले लिगल आहा ते तुमचे प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट आमकां सबमीट करा म्हणून सांगलेले. कितें तेंचे कडेन जावंक ना. कितें आयज सरकारान हेचेर सारकी दखल घेवपाची गरज आहा. कितें आनी लोकांचो जो डिमांड आहा, कितें आमी लोक डिमांड करता, तुमी 40 जाण आमचे भवितव्य डिसायड करपाक शकना. ग्रामसभा घेया, पंचगाड्यांनी फुडें उबे करा, लोकांची लोक आहा ते डिसायड करतले, लोकांचे विचार हे करा. फिशरमॅनांचे विचार तुम्ही मांडून घ्या, आयकून घ्या तेंचे. उठ सूट तुम्ही येतले, तुमकां स्वप्न पडला म्हणून तुम्ही येतले आनी आमच्या हड्ड्यार घालतले. आमकां विचारा मरे, आमी कित्याक आहा हांगासर? आमी वोट करता तुमकां, आमचो हक्क तो विचारपाक. तुम्ही उठ सूट आमी तुमकां विचारता म्हणून तुम्ही हाडून पुलिसांक घालतले, मारतले आमकां. दिस इज टोटली रॉंग. सरकार दादागिरी करपाक उठले. आमी सगळे गोंयकार हेचो निशेध करता. हे जे सगळे प्लॅन आहा ते रेक्टिफाय जावपाक जाय आनी गोंयच्या लोकांच्या हितान जावपाक जाय. देव बरें करूं. Good evening. Roshan Matthias from Going to Hours. इंग्लिशीन एक म्हणणें आहा, wolves in the sheep's clothing. Wolves in the sheep clothing. And this is exactly what our government is. Maka loss dispak सांगोंक सोदता की we don't even have a government. What we have in the assembly is a company. It is an agency. We don't have a chief minister, we have a chief manager. Everything that is happening today in Goa, whether you take the Mole issue, whether you take the railway issue, whether you take the road widening issue, whether you take MBT port, whether you take Melauli issue, whether you take MOPA issue, whether you take CZMP issue, all this is being managed by these so-called 40 thieves that we have in the assembly. Every issue that comes, it is only getting stronger to prove that these people are not ministers, they are not MLAs, but they are a body which is there to only do the work of Adani, of Ambani, of Jindal and all these people. They are not ministers. CZMP I will come to. Show me one MLA who has gone to the people and has spoken for the love of the people regarding CRZ plan. Ek to kind kon bhayr yeung na. Last time the plan was sent, people sat, broke their heads, spent their time, spent money in drafting plans, in printing plans. Hazarani आम्ही पैसे घातलेले आहात तितून to draft that plan. Te planaचे whatever we had said, objections and suggestions, nothing is honored from that. On top of that, they have brought a new plan and they have put the port limit in that. This agency which is there, these so-called ministers who are there, they know very well that in a few months or in a few weeks, when the judgment comes from the Supreme Court, this government, so-called government, is going to collapse. So before that happens, they are making sure that whatever contracts they have taken are going to be passed and done. That is why you will see in this CZMP plan, they don't want the objections and suggestions truly to come from the people. That is why everything is being done in a hurry. Log rotta. Every half an hour, every 1 hour, villages are calling us saying, please come to our village to explain. We cannot reach out to all the villages. So we are telling all the villages to come to one common place and we are having meetings. Log rodon hoita.
the port limits that are coming, the law says that adjacent to the river or adjacent to what is shown in the port limits, appurtenant land will be taken, compulsory acquisition will be done. That means it is not 10 meters, it is not 100 meters. Appurtenant means unlimited. Unlimited land can be taken by the MPT for national interest. Melauli issue zala, that was in national interest. In lakhs trees are going in Mole, national interest. Double tracking, national interest. Road widening, national interest. Ulla Kile, national interest. Goa as a tourism destination is not anymore national interest. Goa as fishing community is not in national interest. We are exporting fish to the rest of the world. This is international interest, not national interest. But that is all thrown in the dustbin, and the contract that these people have taken, only that has to be done in front. And this is what I want to say. Along with the rest of Goa, we are demanding that this plan be scrapped because of that dirty port limit you have put everywhere. Get a proper clean plan on our table. Give us 60 days to scrutinize that. We will give our objections and suggestions. Do a legal public consultation, a public hearing where everybody can come in and talk, and do it properly and come up with the best CZNP plan for Goa, and this is what we want. So our demand is, first of all, this objection date that you have given 15 at 5 o'clock, it is just not possible for people to come here. At least extend that for the timing. Take out this plan and reconduct that public hearing after 60 days. Thank you very much. Thank you.